जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मु ट्यारो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानकु कहबी टैरोट कार्ड माध्यम मोर प्रिय कर्कट राशि संपर्क में मार्च मास अर्थात चैत्र मासर संक्रांति ठारू मार्च मासर 15 तारिख ठारू प्रभाव गुड़िक कौन रहिबो फेब्रुआरी मार्च मासर 15 तारिख ठाऊ एप्रिल मासर 15 तारिख पर्यंत आउ जोटा कि ओडिया रे ता चैत्र मास संक्रांति ठारू वैशाख मास संक्रांति पर्यंत। तेणु से संपर्क में मु आपण मानकर संक्षेप में किसी कथा कहबी। आपण माने गुरुत्व भाव से कार्यक्रम को देखी तार प्रतिकार कर समस्या बहुल मुक्त हो पारे। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने मु मात्र 5टी कार्ड संग्रह करी। ये 5टी कार्ड माध्यम पंच महाभूतर तत्व अनुसार मु पृथ्वी आप तेज वायु आकाश एमती कि पंच महाभूतर ये कार्ड रे मु 4टी मासर 4टी सप्ताह कहबी एवं एक्स्ट्रा जो कार्डटी भगवान कृष्ण केशव माधव जगन्नाथ कृपा आशीर्वाद जहाँ आसो ता मुझे भाग्यर वर्णना करी। तेज चलतु आम सर्वप्रथमे आपण मान कार्डटी बाहर करवा। 5टी कार्ड को आम बर्तमान बाहर करवा। ये 5टी कार्ड को आम स्वागत करवा। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मान चैत्र मासर संक्रांति ठारू मार्च मासर 15 तारिख ठारू एप्रिल मासर 15 तारिख पर्यंत चैत्र मासर संक्रांति ठारू वैशाख मासर संक्रांति पर्यंत समय किपरि रहिबो। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मान वैशाख बा चैत्र मासर संक्रांतिर प्रथम सप्ताह कार्ड कौन आसुची। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई माने गुरुजन माने आपण माने शांत सरल भाव में ध्यान दिंतु। मु आपण मानकर कार्यक्रम यही चैत्र मासर बा मार्च मासर 15 तारिख ठार कार्यक्रम किसी कथा आपण मानकु मु कहबी। एप्रिल मासर 15 तारिख पर्यंत चैत्र मास संक्रांति ठार वैशाख मास संक्रांति पर्यंत कार्यक्रम को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिए। जदि कार्यक्रम आपण किसी अनुभव करती निश्चित आमर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आमर बेल आइकन को क्लिक करेंगे, आउ निजर मनर कथा कमेंट बॉक्स में उल्लेख करेंगे। स्क्रीन उपर नंबर रोचे आप फोन माध्यम जोगाजोग करेंगे। प्रिय दर्शक बंधु, काल विलंब डेरी नक आरंभ करवा। ये कर्कट राशि भाई भाई मानी आमर मार्च 15 रु चैत्र मास आरंभ रु कौन रही समस्या प्रथम कार्ड ता पूर्व मु आपण मानकु ए वर्षर ए मासर किछि अग्रिम कथा कहवाक जाऊँगी ता शुणी सारतु तापर आप निज कार्ड कथा ध्यान देवे। तेरे मन रखु ज्योतिष तत्व अनुसार ये मसरे जदि आपण गृह कौन संतान जन्म नेला से विनयी सुवेशधारी भोगव्यासी सत्कर्मनिष्ठ देवादेवी सेवानुभक्त तथा भक्तिभावता मध्य बहुत रहिबो। आउ ये मासरे जदि आपण गृह आपणकर कन्या कई प्रथम रजवती है ताले मन रखु से मदना उन्मादिनी रहिबो। आउ ये मासरे जदि आपण माने कई गृह आरंभ करेंगे आपण मानकर गृह आरंभ करार अच्छी ताले मन रखु गृह आरंभ कले आकस्मिक भाव में अनेक भय सृष्टि आपण भितर देखादेव। केवल ये मासटी शुद्ध काल अटे अवश्य एणु ये व्रतादि कर्म करणीय। तेरे चलतु आम वर्तमान प्रथम सप्ताह कार्ड बाहर करवा। जोटा कि प्रथम सप्ताह कार्ड कहले टू ऑफ कप कार्ड आसी। चैत्र मासर प्रथम सप्ताह कार्ड टू ऑफ कप कार्ड आसी। आपण टिके कहिबा कथा को उचित मार्ग रे परिचालित करबा उचित अछि। किछि तो जना जाउछि आपनक सहित घटना घटी पारे संपर्क रे हो, स्वामी स्त्री संपर्क रे हो, प्रेमी जुगलक संपर्क हो बा परिवार रो कोनोसी संपर्क होई पारे, झगड़ा भी होई पारे किंबा मन मालिन का सहित हबार जोग देखा दूची। आपनक कथा को कहबाकू टिके प्रयास जारी रखंतु कारण घर परिवार दाम्पत्य जीवन में जहाँकि किसी मिलन जोग रोचे किसी समस्या समाधान हबार मध्य सूत्र भी देखा देव भल कथा। किंतु लव रिलेशन रे पुराना तिक्तता को भूली नुआ किसी आरंभ कर मन स्वप्न जात कर। व्यवसायी माने भल व्यवसाय करने भावना मन भर को आणवे। छात्र छात्री माने कौन करेंगे कौन ना एमती मनोभाव कर समय को अतिवाहित कराइबे। वर्तमान जहाँ भी परिस्थिति देखुची मुझे एत खराब नुह। तेणु आपण अधिक परिश्रम करार अच्छी। मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने अधिक जिते परिश्रम करेंगे सेते भल फल आपको प्राप्ति हम। किंतु जदि चाकरी करुले प्रमोशन मिलबार जोग देखा दे पारे किंतु अवश्य विलंब जोग देखा स्वास्थ्य समस्या थिले खूब शीघ्र स्वास्थ्य सुधार आसब। किंतु आपन को धैर्यर सहित अपेक्षा करने को पड़ो कारण दुईटी जिनिस प्रति सदाबले आप द्वंद्व भितर रे कौन करेंगे कौन ना। तेणु मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई मैंने आपण मैंने प्रथम सप्ताहटी को मन भितर केवल सद्भावना को जागृत रखिले भल फल प्राप्ति हो पार। एवं आसतु आम द्वितीय सप्ताह को पुणी स्वागत करवा। संक्रांति ठारू पुणी द्वितीय सप्ताह को देखिले 10 ऑफ वांड्स कार्ड आसी। 10 ऑफ वांड्स कार्ड कहले रविंकर कार्ड आपण बहुत 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 बर्डन रहिबो।
चिंताग्रस्त आपण रहिबे समस्ते मिलिमिशि जदि कोनोसी कार्य को आपण माने करिवे तेबे आपण को ऊपर ता नै चिंता हटिबो समय होउची आपण निज ऊपर टिके ध्यान दबा आवश्यक अछि न निज शरीर खराब होबार जोग देखा दे पारे आपण को ऊपर बहुत किछि बोझ रहउची आपण को ऊपर दायित्व रहउची संपूर्ण परिवार बा संसार रो बोझ को आपण को मुंडेबा को पड़ी पारे तथापि आपण जो कार्य करूचंती से बोझ से चाप आपण को ऊपर रखंतु नै कारण आपण को रोग भी हे पारे बहुत दायित्व आपण को ऊपर रहउची तथापि आपण निज प्रति ध्यान दियंतु निज स्वास्थ्य प्रति टिके अधिक सजग रहंतु लाइफ रे जीवन रे बहुत असुविधा अछि तेणु आपण खाली जे सबु गुड़ाक मुंड को नौचंती एमिति समय आसीबो पुणी ता छाती सहिबा कष्ट भी हे पारे ये कार्ड कहूची आपण जेतबेले कोनोसी कार्य आरंभ करूचंती बहुत जोश रखी के कार्य आरंभ करूचंती आपण को ठीक ठाक सब लागुची किंतु जेमिति से कार्य किछि दिन किछि समय बीती जाउची तापरे आपण चाहिले भी से कार्य आउ बाहरी पारुनांती बा मुकुली पारिबे नाही तेणु आपण बहुत ओवरलोड रे रहिबार जोग देखा दबो बहुत अधिक प्रेशर आपण को ऊपर रहिबो बहुत दायित्व आपण को ऊपर बढ़िबो तेणु आपण को आखपाख लोके आपण को किछि यारु सारु कहि पारंते केयरफुल भाव समय को द्वितीय सप्ताह रे नियंतु अधिक किछि भाबंतु नाही आगो को आपण को सफलता निश्चित मिलिबो हार मानंतु नाही जहाँ भी आपण को इच्छा अछि बहुत शीघ्र सफल हबो बहु काम रे भी आपण को वर्तमान किंतु मन लागिबो नाही कार्य क्षेत्र रे अधिक प्रेशर रहिबे काकू भी समय देई परिबे नाही खाली काम काम अर्थ अर्थ ए चिंता रे आपण समय खुशी बासी मजा मस्ती सब किछि एपट सपट हबार जोग देखा दबो तेबे संक्रांतिर तृतीय सप्ताह को आमे देखिले टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड ये कार्ड भी से बड़ी कहूँ आपण उच्चता नीचता देकी ये मासरे गति करेंगे आपण जगी रखी टिके चलवा दरकार अच्छे टिके स्थिर रखा माइंड को दरकार अच्छे कौन कार्यर पदक्षेप नियंतु ना ये कार्ड प्रमाण करुच्ची आपण लाइफ पार्टनर को बसी किसी निर्णय नियंतु मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने तेबे भाभी चिंती निर्णय नियंतु कारण आज ये जो कार्ड उपर मुझे देखुची समय आपण ठीक केबे भी नुह ये नेगेटिव कार्ड नुह किंतु ये टू ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आपण को शिक्षा देवाई एमिति एमिति समय अनुसार आसी थाए तेणु आपण पॉजिटिव कार्ड किंतु वर्तमान समय आपण मास ठीक रहूना तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में बाधा अवहेला निश्चित देखा दब आ रिलेशनशिप प्रेमी जुगल ये समय जहाँकि चैलेंजिंग रहिबो आ व्यवसाय माने क्षेत्र में व्यवसाय क्षेत्र में कौन निष्पत्ति भावी चिंती नियंतु कारण समय ठीक नहीं आपण विद्यार्थी माने जहाँ पढ़ी जहाँ चाहिए ता भी रंग आंसर आपणकर आपण द्वंद्व भितर समय को नेबे आपण ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो बहुत किछि करबा को आपण चाहिए सब समस्या को बैलेंस करबा को चेष्टा करिवे हार मानिबे नाही किंतु धैर्यर सहित मुकाबला करबा को पड़िबो काहेकि ना गोटे गोटे समय अनेक अनेक समस्या देखा दबो तेणु ताको सामना करबा मति विभ्रांत रहिबो तेणु मोर प्रिय जहाँकि कर्कट राशि भाई भाई मैंने धैर्यर सहित ये मासटी को आपण को बीतेबा को पड़िबो देखिबा चतुर्थ नंबर कार्ड कोन आसी चतुर्थ नंबर कार्ड आपण बहुत भल कार्ड आसी जहाँ फल कि क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आसी ये जो चतुर्थ नंबर कार्ड क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड आसी ये बहुत भल कार्ड अच्छी ये कार्ड मन रखु बहुत स्पेशल कार्ड ये तेणु ये कार्ड आपणकर सब कार्य को चतुरतार सहित कर सुजोग आपन को दब क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड माने राहुकर कार्ड अच्छी तेणु आपण सब कार्य को सफल हे लव रिलेशन में बहुत भल चतुर्थ सप्ताह बेलू रही मनी कैरियर क्षेत्र में बहुत कार्य को फुल एनर्जी सहित करेंगे व्यवसाय क्षेत्र में कौन ओल्ड लेडी ठार गाइडेंस आपन को मिल बहुत भल दिन जीव चतुर्थ सप्ताह बेलू तेणु आपण जेहेतु ये क्वीन ऑफ वांड्स कार्ड चतुरतार सहित सब कार्य सफल पाइबे बुद्धि खर्च करेंगे जहाँ हासिल करेंगे प्रत्येक कार्य को जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी बहुत भल दिन जीव भावी कार्य को आप सहज भाव में समाप्ति करेंगे घर परिवार दाम्पत्य जीवन में चतुर्थ सप्ताह को भल आसो रिलेसन अति सुंदर समय व्यवसाय माने भावी कार्य को भल भाव में तुले पारे कहीं ना मोर प्रिय कर्कट राशि भाई भाई मैंने ये चतुर्थ सप्ताह आपंकर आत्मविश्वास बहुत बढ़ीज बहुत शक्तिशाली आप बहुत दयालु स्वभाव आप समस्त को निज अधीन कर जानी आपण बहुत साहाय्यकारी भी अटंती बहुत बुद्धिमान निज राग को सब बेले आयत्त रखी कार्य करती प्रकृति को भल पाती समस्त को भल पाइबा भितर बांधिकी रखती स्नेह आदर करती तेणु ये मासरे कहीं आपण सामना को आसी पारती जहाँ को निज भल पाइबार फसई देवे बांधिकी रखिए कारण आपंकर भल पाइबा एक भिन्न प्रकार होता है तेज मोर प्रिय कर्कट राशि चतुर्थ सप्ताह बेलू जाकि आपको टिके भल समय देखा दूँ तेज चलतु आम परवर्ती पंचम कार्ड भगवान कृपा आशीर्वाद कार्ड कौन रोचे ताकि आम देखा आप प्रथम देखूँ तापर मुझे देखी ये जो कार्ड आसी कौन आसी देखा वाह ये सब वांड्स कार्ड बहुत भल कार्ड आसी आपंपाई तेणु आपन को सफलता जल्दी मिलबार अच्छी तेणु माने भगवान जो आशीर्वाद कार्ड आसला शेष से कहते आपन को अवश्य माने सफलता मिल
କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ନୂଆ କାମ, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଭଲ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଭାବରେ କିଛି ଖୁସି ଦେଖାଦେବ। ରିଲେସନରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବାର ଯୋଗ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିନଥିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାସର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଘଟିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାରାଂଶ କଥା କାର୍ଡରୁ କହିସାରେ। ତାପରେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ଏ ବର୍ଷର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁଛି, ଉତ୍ଥାନ ପତନ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର এই ମାସର ଫଳ ଯେହେତୁ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହଁ, କାରଣ ଶେଷରେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଡ କହିଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ହେଲେ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ତକଲିଫ ଟିକେ ନେବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହଁ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଶରୀର ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହଯୋଗ, ବହୁ ବ୍ୟୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟର ଯୋଗ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତି ଆଶଙ୍କା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ିର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2024 ମସିହାରେ ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବା କଥା ତାହା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କୁଟିଳ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ଈଦୃଶ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା କିଛି ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ଶତ୍ରୁ କର୍ତ୍ତୃଙ୍କ ବିହିତ ଅବିଚାର କିମ୍ବା ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ, ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଔଷଧ ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଉଦର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷତଃ ପଞ୍ଚମ ଶନି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶନି ଯେହେତୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍ଗ, ଉଚିତ ପଥ, ନ୍ୟାୟ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିବି, ରାହୁ ଚଳନି ଯେହେତୁ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରାହୁଙ୍କ କଥା କହିଲେ ରିପୁ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ରିଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଚେଲର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ରିଷ୍ଟରୁ କିଛି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଜୟ ହୁଏ, ନିରୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରାହୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପକୃତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସହାନୁଭୂତିରେ, ଭଲ ପାଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଏଇ 2026 ମସିହା ବର୍ଷ ସାରା ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବର୍ଷ ସାରା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଅଧିକାଂଶରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭ ଯୋଗ ରହିବ। ପାପଗ୍ରହ ଶନି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହୁଛି। ଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି, ସନ୍ତାନ ମାର୍ଗରେ ଅଶୁଭ ଫଳ, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧୋଗତି, ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପାଇବା, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ, ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ଆଘାତ ଜନିତ ପୀଡ଼ା, ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆଦି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଏହି ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସମୟକୁ ନେବେ। ଆଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ରହିବ। କୌଣସି କାମ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବା ଅଛି। ଅଯଥା ଭ୍ରମଣ ନ କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା, ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏସବୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଯେ କି ଶନି ମୀନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି କଥା କହିବି, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଯେଉଁ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କହିବା କଥା, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ 1 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଛି। 1 ତାରିଖରେ ଲାଭଯୋଗ, 2 ରୁ 4 ଘାତଚନ୍ଦ୍ର କଷ୍ଟ ପାଇବେ, 5 ରୁ 8 ଅର୍ଥ ଲାଭ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ଗୃହରେ ଆନନ୍ଦ, 9 ରୁ 10 କିମ୍ବା 9 ରୁ 11 ତାରିଖ ସମାଲୋଚନା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ। 12 ରୁ 16 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ମନୋବୃତ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। 26 ରୁ 17 ରୁ 19 ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 20 25 ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସମାଲୋଚନା ରହିବ। 12 ରୁ 16 ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ରହିବ, ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ 17 ରୁ 18 ତାରିଖ ଦେହ ପୀଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି 19 ରୁ ପୁଣି 24 ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, କର୍ମ ତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଉ 25 26 ବିବାଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଛନ୍ଦି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ବୁଝିପାରେ। 27 ରୁ 28 ସଫଳତା ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ 29 ରୁ 31 ତାରିଖ ପୁଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ତାରିଖ କହିଦେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 2 ତାରିଖ, 3 ତାରିଖ, 4 ତାରିଖ, 17 ତାରିଖ, 18 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 29 ତାରିଖ, 30 ତାରିଖ, 31 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এই ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି, କର୍ମଚିନ୍ତା, ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ଆଦି ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ତାରିଖରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ରତି ମାସର ବୁଧବାର, ଦ୍ୱିତୀୟା, ସପ୍ତମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନମୂଳ ନେଇକି ତାକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂଚି ଇଏ ସବୁଥିରୁ ଆପଣ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଏହାକୁ ଜଳରେ ପକାଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଆଉ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅସଲି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଋଣ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମନମତାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଘ୍ନ ହେଉ ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାରି ମକଦ୍ଦମା ହେଉ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଲସ୍ ଦେଖାଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ହେଉ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ହେଉ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ମାନ କିଛି ହେଉ, ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଏସବୁ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ସନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ଜାତକ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।